जी मैं डेविड सालिक पीस जरी टीवी के साथ और मेरे साथ जनाब सालिक साहब। आज का टॉपिक जो कि अक्सर हमेशा हर महीने कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिस पे हम चाहते तो नहीं है कि इसको दोबारा से हम दोहराएं या इस पे बात करें, लेकिन फिर अगर बात ना करें तो वो भी जो है अगला ये समझेगा कि शायद कोई पास जवाब नहीं है। तो इससे पहले कि हम थोड़ा सा इस पे आगे चले, आपको एक क्लिप सुनाते हैं। और ये जो कि क्लिप है ये दिल आज़ार करते हैं। ये हम इतनी जल्दी दिल आज़ार होते नहीं है, लेकिन लोग ऐसे लोग भी हैं जो कि आगे से कहते हैं जी हमें तो उनके लिए मैसेज है कि हमें ऐसे लोगों से जो है वो हमें जज्बाती होकर नहीं बात करनी, बल्कि उनको उन्हीं की जुबान में समझाने की ज़रूरत है कि आराम से प्यार से जो उनका एक अकीदा है, क्योंकि ये वो लोग जो अपने अकीदे में खुद ही कमज़ोर है, तो इनको हमें इनके अकीदे को दोबारा से याद दिलाना पड़ता है। तो इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो एक हमें आपको एक क्लिप सुनाने की जो हमें इजाज़त दें जी। मैं इस पासे नहीं जाना चाहता कि अज 25 दिसंबर है, दुनिया की एक बहुत बड़ी काफर जमात है ईसाइयां दी। ये काफर लोग ने और काफर इन्हां ईसाइयां दा अज कोई पता नहीं आलमी दिन है, क्रिसमस डे इनू तुसीं आंदे हो। मैं इस पासे नहीं जाना चाहता कि ये लफज की है, ये करदे की फिरदे ने, चूंकि तुहानू खुद ही पता है कि क्रिसमस डे का मतलब हुंदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी याद अंदर, मुहब्बत अंदर त्यौहार मनाना, इज्तिमा करना, इकट्ठ करना। एक क्रिसमस डे का मतलब गालबन यही बयान करते हैं कि इस रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होए ने। फिर साढ़े कई आकबत ना अंदेश कि जगर माइंड ना करन ते गैर ते ईमानी ते इस्लामी तो खाली कई मुसलमान वो इन्हों मुबारकबाद भी देंदे ने, इन्हां दे केक भी कटते हैं ते इन्हां दे गिरजियां अंदर भी जाते हैं। बल्कि दूर की जाना है, अल्लाह हदायत दवे साडे सदरे पाकिस्तान आरफ अलवी साहब नूं, उन्होंने भी जिहड़ा जो चन्न चाढ़ते हैं ईवाने सदर अंदर जो केक कटते हैं। सदरे पाकिस्तान तुसी की पैगाम देना चाहते हो? तुसी पाकिस्तान के सदर हो, मुसलमानों के सदर हो, तुहानू नहीं पता ईसाई झूठ बोलते हैं 25 दिसंबर इन्हां दी विलादत का दिन है ही नहीं। जी सालिक साहब, इस पे आप ही शुरू करें बात। जो 2-3 चीजें इन्होंने कही हैं, ये तो एक आगे थोड़ा मेरे ख्याल इसका एक हिस्सा रह गया है। जिहड़ी पोस्ट ते तुसी बैठे हो सदरे पाकिस्तान साहब, कम से कम एदा हया करो। तुहाडा नाम आरिफ है, आरिफ दा माना हुंदा है पहचान रखने वाला बंदा। अलवी तुहाडा या खानदान है, चलो जे खानदान नहीं तो निस्बत किड्डी उच्ची है। तुसी ते कोई काम करन तो पहले सोच लिया करो। तुहानू सदरे पाकिस्तान साहब किसी मुहक्किक आलम ने गल नहीं दसी कि इन्हां साइयां नूं साइयां दी मुहक्किक रिसर्च रहांदे ने। शर्म करो, ये 25 दिसंबर ते आप दी विलादत दा दिन है ही नहीं। मैं मिंबरे रसूल ते खड़ा, बिलखसूस यूके अंदर, अफ्रीका अंदर, गैर मुस्लिम कंट्रीज अंदर, पूरी दुनिया दी काफर ईसाईयत नूं मैं दावत देना, क्या कोई ऐसा पादरी अल्लाह की जमीन ते हैगा जिहड़ा जदीद अहदनामे चो या बाइबल चो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी विलादत 25 दिसंबर साबित करे? मैं किसी मुस्लिम स्कॉलर का हवाला नहीं देता, ईसाई मुहक्किकीन ने आख्या शर्म करो, 25 ते विलादत है ही नहीं। तो जो विलादत है ही नहीं तो सदरे पाकिस्तान साहब मुबारकबादा कादियां देंदे हो? ते जेड़े मौलवी पगड़ियां पा के ते जनाह कैपा रख के इन्हां दे गिरजियां च वड़े हुंदे ने, केक कटदे रहिंदे ने, कादे केक कटदे हो? फिर ईसाईयत या 3 अकीदे रखते हैं, या आखदे ने कि यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हिस्सा है, सालिसो सलासा ने, या आखदे ने ये खुद खुदा ने, या तीसरा ने अल्लाह का मुंह बोला। औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। कि इस गल की मुबारकबाद देंदे हो, ठीक है कि अल्लाह के बेटे ने। भाईजान ईसाई साडे मुल्क च जिम्मी ने, इन्हां दी इज्जत माल जान की हिफाजत जरूरी है, लेकिन ये तुहानू किन्ना कह दिता है कि मसीही बरादरी और इस्लाम रवादारी का हुक्म देता है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? भाई इनको मुबारकबाद देना, इनके केक काटना, इनकी मजलिसों में जाना, ये हराम है, ये परले दर्जे का गंदा गुनाह है, खतरनाक गुनाह है।
ਕਿਉਂ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਜੇ, ਮੰਡਾ ਮੰਡਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਜੇ ਜ਼ਿਮਨਨ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 0300668691। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਕੋਈ ਸਾਈ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ WhatsApp ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂ ਮੁਹਰਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹਰੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ महफूज है, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ महफूज है। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਰਸਾਲਤ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਜਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 6 ਨਹੀਂ 10 ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਰਜਨੋਂ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆਣਾ ਛੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। जी सारिक साहब, मेरा ख्याल आपने 5 मिनट की सुना दी है, 5 मिनट और भी इसमें है, उस पर बात चलते हैं। तो कुछ जो चीज़ें हैं अगर हम उसको बारी बारी बात करते हैं, तो पहली बात जो है कि काफिर, जो कि अक्सर मैं उस पर बात करता हूँ, आप भी बात करते हैं कि हम अहले किताब, इनके मुताबिक, इनके इस्लाम के मुताबिक हम अहले किताब है। तो काफिर एक अहले किताब को खुद आप अहले किताब को काफिर कह रहे हैं, तो एक तो ये हो गया गुनाह खुद ही कर रहे हैं। दूसरी बात, सदर पाकिस्तान जो कि मुसलमानों के सदर है इस पाकिस्तान में, तीसरा ज़िम्नी कि ये यहाँ पे जो है हमने कब्ज़ किया हुआ है, अपने आप को बांधी है ये लोग हमारे। तो ये तीनों पे जरा क्या क्या बात है? फिर उसके बाद 25 दिसंबर पे बात करते हैं। पहली तो हमें नहायत अफसोस के साथ, नहायत पाकिस्तान की तमाम उस फलसफे को जो कि पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान यानी बनाया था, उसके ऊपर ये मतलब है कि इस किस्म के अंदाज से बात करना नहायत शर्मनाक बात है। और ये कहना कि ये सदर पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मुसलमानों का सदर है, ये कह के दिखा, सदर पाकिस्तान सिर्फ ये कह के बता दे, दुनिया से वो बाइकआउट हो जाएगा सदर पाकिस्तान। क्योंकि कोई सदर जो है, दुनिया का कोई सदर जो है, यानी अमेरिका का भी जो प्रेसिडेंट है, अमेरिका का, वो भी मुसलमानों का भी प्रेसिडेंट है। यानी वो बल्कि उसे मस्जिदों में जाना पड़ता है, अपने जूते उतार कर जाना पड़ता है, और उनकी बीवी जाती है तो वो सर वहां पर हिजाब करके पहन के देती है। इस किस्म की हरकतें यानी मुझे बहुत यानी मतलब है कि इस वक्त मैं इमोशनल हो रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरा इमोशनल होना यानी ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है कि जो इमोशनल हुए उनको मैं यानी लोगों को एजुकेट करूं। इनको एजुकेशन जो है, मैं समझता हमें एजुकेशन देनी, क्योंकि उनकी अपनी बातों में आम काना बातें हैं। एक तो ये कहना कि आज 25 है और ये अपने मतलब 25 को यानी आबाद यानी उसकी याद में करते, पहली तो बात है, एक बात है गुड कि वो चले, ये मानते हो कि वो अपनी याद में करते, याद में। या दूसरा ये कहना कि वो काफिर है, खुद कहते हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भाई मरियम से पैदा हुए, जिंदा आसमान पर गए, यानी उन पर यानी रूल कुदस के पेट में। तो ये सारी खुद यानी कह रहे हैं, यानी वो अंधों को यानी उन्होंने मतलब है कि आंखें दी, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा किया। मतलब उन्हें वो एक खुद कहते हैं कि प्यारे नबी हैं। मैंने तो मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद से ये कहा था कि 25 तारीख जो है हम अगर मनाते हैं तो आप अंबिया के दिन मनाते हैं, उलिया के दिन मनाते हैं, पीरों फकीरों के दिन मनाते हैं, तो आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं कि प्यारे नबी हैं, आप उनका दिन क्यों नहीं मतलब कहने लगे कि ये 25 दिसंबर कंफर्म नहीं है। तो मैंने कहा हम भी ये वर्ल्ड की ज्यूरी ने बैठकर फैसला किया हुआ है, ये हमारी कोई कंफर्म डेट नहीं है, बल्कि हमारा तो एक यानी वो अंदाजा है कि इस एम्पायर के जमाने से उन्होंने एक तय किया कि भी सर्दियों के दिन थे और इस हिसाब से वो दिसंबर का उन्होंने रख लिया। और यानी उसमें वैसे सारे सब देखा जाए तो ये जो महीने हैं दिसंबर और जनवरी, ये तो सीजर जूलियन और ये हमारे महीने बनाए हुए हैं, तो हमने उसी हिसाब से एक दिन रखा। चले मतलब बात इसका ये है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन तो खुद भी क्रिश्चियन में जो स्कॉलर है जो इस पर जोर देते हैं कि साबित करो। मैंने मौलाना साहब से कहा था, वो मौलाना साहब ने अब्दुल कादिर साहब कह रहे थे कि ये 25 कंफर्म नहीं, तो मैंने कहा जी आपके पास तो इस्लामी नुक्ता नजर से कंफर्म होगी ना, आपके भी प्यारे नबी है ना, हाँ, तो आपके पास होना चाहिए। यानी अगर आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को
یعنی اپنا خلیل اللہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کلام اللہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہتے ہیں، تو آپ کے پاس ڈیٹ ہونی چاہیے، روح اللہ کی آپ کے پاس ڈیٹ. انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں کنفرم. میں نے کہا جب تک آپ کے پاس کنفرم نہیں آپ ہمارے ساتھ یعنی منایا کریں، جب آپ کی کنفرم ہوگی ہم آپ کے ساتھ منایا کریں گے. اس میں کون سا حرج ہے کہ اگر کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کی چاچی کہیں گاؤں میں لے جائے، وہ کوئی ڈیٹ رکھ کے برتھ کر دے، اس کا تایا کہیں لے جائے کسی اور گاؤں میں، وہاں یعنی ایک بچے کی اگر 10 دفعہ بھی برتھ ڈے منائی جائے، پیدا تو ایک ہی دن ہوا نا جی، پیدا ہوئے اس کا ایک یاد میں ڈیسائیڈ یہ زور دینا کہ کوئی مناظرہ کر لے، کوئی چیلنج کر، یہ مناظرہ کرو کہ یعنی یہ مناظرہ کرو کہ ہم کافر کیوں کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب چاند کی ایک کمیٹی بنائی ہے، چاند اگر نہیں نظر آتا تو کمیٹی کا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی نظر آ گیا، اور اس کمیٹی کی بات سنی جاتی ہے. ہاں، اسی طرح سے 25 دسمبر ایک کمیٹی فیصلہ ورلڈ کی جیوری نے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا، اور پھر یہ کہنا کہ وہ مطلب کہ وہ ذمہ ہے. اچھا، کرسمس ویسے ایک جنرلی آپ کو بات بتا دیں لوگوں کو بھی انفارمیشن کہ کرسمس کے دن بھی 3 جگہ الگ الگ مناتے ہیں. اسرائیل کے اپنے گریک جو ہے ان کا اپنا دن ہے، تو یہ دن ہے الگ الگ، ان کے کرسمس الگ الگ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک ڈے بائبل سے نکالا ہوا، یہ ایک ڈیسائیڈڈ ہے. دوسرا کہنا کہ جی ضمنی ہے، کیا ہمیں فتح کیا ہوا ہے؟ یہ پاکستان ہم نے مل کر بنایا ہے، یہ کسی کی بات کی جگہ نہیں ہے. یہ مطلب صدر پاکستان جو ہے وہ کسی ایک قوم کا یا ایک گروہ کا یا کسی ایک طبقہ کا صدر نہیں ہے، وہ صدر پاکستان ملک پاکستان کا صدر ہے، اور اس میں بسنے والی تمام اقلیتیں جو ہیں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، وہ سب کا صدر پاکستان ہے. اس قسم کی حرکتیں یعنی نہ کریں کہ جس سے مطلب پاکستان کو نقصان ہوگا. اس سے آگے چلتے ہیں، اس سے آگے بات بجائز کے یعنی لوگوں کو یعنی ان کے پیار محبت کے ساتھ رہنے کی باتیں کریں. ان سردیوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جی ٹی ایس کے آس پڑوس وہ رومن کیتھولک کا وہ یعنی وہ بشپ ہاؤس ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، آپ ان چیزوں پر غور کریں کہ جو لنڈے کے کپڑے جو ہیں ہر فٹ پاتھوں پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں، آپ اس کی روک تھام کریں تاکہ اترے ہوئے لطفے کپڑے جو پہننے کی بجائے سارے فیصلہ باد میں ادھر ادھر سارے پہنچ گئے. ہمیں ان چیزوں پر خیال کرنا چاہیے. ایجوکیشن پر ہمیں بہت بڑے مسئلے ہیں پاکستان میں اکانومی میں کرنے کے، بجلی کے، ایسے لوگوں کے خوراک پر، راشن پر لوگوں کی انصاف پرووائڈ کرو. یعنی یہ نہیں ہے کہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبند ہو، نقشبند ہو، قادری ہو، سارے مطلب کہ ایک مکاتب فکر کے جو ہیں وہ کرسچن مسلم سولیڈائٹی کے تحت کام کر رہے ہیں. بیسیکلی جو مسیحی ہیں، یہاں اگر آپ جوش کی بات، یہودیوں کی بات کریں، یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے خدا کو تسلیم کیا ہے، جنت، دوزخ، آخرت، یہ سب پہ قیامت پر ہمارا مکمل یقین ہے. تو ہم وہی لوگ ہیں. یہ کیونکہ پہلے جو ہے وہ یہودیوں نے یقین کیا خدا پہ، پھر عیسائیت نے، مسیحیت نے کیا، پھر کرسچنز نے، پھر اس کے بعد اسلام جو رہ گئے. اور یہ کہنا کہ پتہ نہیں وہ مطلب کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بیٹا میں نے جو یہ عبرانی کا نکلا ہوا. جب آپ کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ یعنی اللہ کی روح خود آپ کہتے ہیں کہ نکلا عیسیٰ روح اللہ، تو اللہ کی روح جو اگر جائے گی کسی یعنی مقدسہ مریم میں اللہ کی روح گئی تو وہ کیا لائے گا؟ تو تھوڑا سا کلیئر سالک صاحب ذرا کلیئر کریں لوگوں کو. ہم جب بیٹا کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہے نکلا ہوا اور وہ یعنی خدا کی روح ہے. یعنی روح جو ہے وہ مطلب ہے کہ روح جو آئی زمین پر آئی، اس نے اپنے انسانی روح میں آ کے اس نے شریعت کو پورا کیا. میں یہاں پر شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا بلکہ شریعت، بائبل میں لکھا ہوا کہ پہلے کلام تھا، تو پھر وہ جو لفظ تھے جو بنی دنیا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور خدا ہی کلام، پھر اس کے مجسم ہوا. تو یہ باتیں ہم زیادہ ڈسکشن میں نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف علماء کو کہتے ہیں کہ ہمارے عالم دین جو ہے ہمارے یعنی ان کو ایسے علماء کی طرف یعنی غور کہنا چاہیے. ہم ان کو یہ بھی نہیں کہتے کہ عالم نہیں ہے، ان کو عالم بنا دے. یعنی جو اسلام کا صحیح فلسفہ ہے ان کو سمجھائیں. اس لیے کہ آپ کیونکہ یعنی یہ جہالت کا جو یعنی آج کا دور جہالت نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں
یعنی آج لوگوں میں بات یہاں سے جب کوئی بات ہو رہی ہے تو دنیا میں ہر جگہ چلی جائے گی. یعنی آپ امریکہ میں مسلمان 40 لاکھ مسلمان رہتے ہیں, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, ہالینڈ ہے, جرمن ہے, فرانس ہے, سب جگہ مسلمان رہ رہے ہیں اور ان کو برابر کے وہاں رائٹ ہے. جی اچھا, اب برابر کی رائٹ کی بات آتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ مل کے بنایا گیا ہے, یہ اقلیتوں نے مل کے بنایا. اور پاکستان میں مسیحیوں کے 4 ڈیسیجن ووٹ, مطلب جو ایک حتمی فیصلے کے ووٹ تھا, یہ ان کے ووٹ تھے. تو اس کی وجہ سے پاکستان بنانے والوں میں مسیحیوں کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ جب جوگندر لال منڈل جو تھے, جب گورنر جنرل کے لیے اپنا یعنی نامزد تھا, قائدین تھا, تو صدارت جوگندر لال منڈل کر رہے تھے. یعنی پہلے لا منسٹر بھی وہ تھے, یعنی یہاں تک کہ چیف جسٹس کرنیلیس جنہوں نے لا بنانا تھا, وہ اسلامک لا بھی انہوں نے بنایا, اسلامی لا بنانا تھا. ہاں, تو اس کے لیے چیف جسٹس کرنیلیس نے بنایا, وہ کرسچن. تو یہ باتیں نہ کریں. اس سے یہ کہ آپ کے مطلب آپ کی تو کچھ نہیں, آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. ہمارے ملک, میرے ملک کی بدنامی ہے جس میں ہم سب رہ رہے ہیں. عام لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پاکستان کا نام ریاست پاکستان تھا, جو قائد اعظم کا ویژن تھا, یہ تو 10 سال کے بعد جمہوریہ پاکستان کر لیا, ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا. اس کے بعد پھر جو ترمیم ہوئی ہیں, ترمیموں میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اب یہ کیونکہ اسلامی کنٹری, تو اب یہاں پہ جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر, اس لحاظ سے ہم اسلامی مان جاتے ہیں, اس لیے کہ جب یہ برہمن کے خلاف انہوں نے جب یعنی کھڑے ہوئے نا, جی, تو اس میں کرسچن بھی تھے, شودر بھی تھے, دوسری وہ کلاس ڈویژن سے, لہذا ہم کٹھے ہوئے. جب پاکستان بن گیا, جب مل کے بن گیا, تو لازمی بات ہے کہ مسلمان اکثریت میں ہو گئے. تو پھر وہ مسلمانوں کا ملک کرایا. ہم نے اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے, کیونکہ اکثریت جو ہے ان کا, لیکن یہ نہیں کہ ضمنی کہو, ضمنی نہیں ہے, کسی نے فتح نہیں کیا ہوگا, یہ ہم نے اپنی مرضی سے. اور آج بھی رحمت مسیح کی پرچی اور محمد صدیق کی پرچی برابر ہے. وہ ووٹ دے سکتے ہیں, ووٹ لے سکتے ہیں, صرف اگر صدر پاکستان جو ہے, اگر وہ صدر پاکستان ہے تو وہ سب کا صدر پاکستان ہے, کیونکہ وہ سارے ایم این او کے بورڈ جو ہے نا, جی, ایم این او کے ووٹ لے کر آتا ہے. جی, اس کے ووٹ لے کے صدر بنتا ہے. ہاں, وہ کرسچنوں کے ووٹ بھی جو ہے ایم این اے کے ووٹ بھی لے کر آتا ہے. تو پاکستان کے بننے کے وقت ہندوؤں کے ووٹ بھی لیے ہیں. جی, تو جب بارڈر بن رہے تھے تو اس میں مسیحیوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. بالکل. ووٹ اسی وجہ سے کہ کیونکہ اسلام میں نفرت نہیں ہے. ایک ووٹ سے ہم جیتے ہوئے ہیں. یہ قرارداد لاہور جو ہے, یہ ایک ووٹ سے, اور وہ ایک کس کا ووٹ تھا؟ وہ مطلب مسیح کا. مسیح یعنی جو ووٹ تھے ڈیسیژن ووٹ تھے, یعنی 4 ووٹ جو تھے, ایک ووٹ سے جیتے. ایک ووٹ سے پاکستان جو لاہور قرارداد لاہور منظور ہوئی. لہٰذا ایسی باتیں نہ کریں. لاہور بھی قرارداد پاکستان بنی. ہاں, قرارداد پاکستان بنی. ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے ملک میں یہ ترقی رکے. سالک صاحب, یہ سلیبس میں پڑھانا بہت لازمی ہے کہ مسیحیوں نے, اقلیتوں نے مل کے پاکستان بنایا. یہ سب کو پتا ہے, لیکن چند آنکھیں بند کبوتر کی طرح, چند اگر اس طرح کے اٹھیں گے, وہ پاکستان کی خدمت نہیں کریں. آپ بتائیں کہ اس وقت میں میں عید میلاد النبی کے یعنی میں جلوس میں شامل ہوا. ہم پروگرام کرتے ہیں, ہم عید میلاد النبی کے پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں. ہم یعنی محمد علی, اگر کوئی یعنی محمد علی کا بیٹے کی سالگرہ ہوتی ہے, ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. یعنی اپنا یہ حضرت امام حسین کے فلسفہ شہادت میں ہم شامل ہوتے ہیں. یہ ایک تاریخی چیزیں ہیں, یہ تاریخی چیزیں ہیں. ہم ان کے فلسفوں کو, ان کی شہادت کو الگ الگ ہے, سب نے مل کے رہنا ہے. اگر اختلافات کی باتیں میں کریں گے تو پاکستان کو, ملک کو نقصان ہوگا. اگر یہ باتیں باہر جائیں گی, اس سے جاری ہیں باہر جاری ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے کہ یہ ملک مل کر بنایا ہے. یہ ملک کسی کی بات کی جگیر نہیں ہے. ہم پاکستان کے مالک ہیں اور مالک رہیں گے. پاکستان زندہ باد. تو اس کے ساتھ ہی آپ کو مولانا عبد القادر رضا کا بھی جو ہے نا وہ کلپ بھی سنانا بہت لازمی ہے کہ انہوں نے مسلمان امت کے تمام رہنماؤں کو یہاں دعوت دی ہے. اہل حدیث بزرگ بھی, بریلی بزرگ بھی, شیعہ بزرگ بھی, دیوبندی علماء, تمام کے تمام لوگ یہاں آئے ہیں. اور خدمت کوئی کرے اس کا اعتراف کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارے ملک میں
जे सालिक साहब ने सिर्फ ये नुमाइश नहीं लगाई, मुझे वो दिन याद हैं जब हिंदुस्तान में 300 मुसलमानों का नाहक कत्ल हुआ था, तो जे सालिक ने सिल्क के कपड़े पहनने छोड़ दिए थे और बोरी का लिबास पहनना शुरू किया एहतजाजी तौर पर, और 15 साल तक बोरी का लिबास पहना। ये बड़ी बात थी जब हिंदुस्तान में लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद की और बाज जज्बाती मुसलमान बेइल्म होने के एतबार से मंदिरों को गिनाने लगे, तो ये हमारे साथ निकले और इन्होंने कहा मस्जिद का गिराना भी हराम है और इस्लाम की तालीमात के एतबार से मंदिर का गिराना भी हराम है, गिरजा का गिराना भी हराम है। और हमने उन हाथों को रोका, उसमें इनका बड़ा किरदार था। फिर जे सालिक साहब का वो किरदार मैं कभी नहीं भूलूंगा, जब इन्होंने इराक और ईरान जंग बंद करवाने के लिए, वो जो मुसलमानों की आपस में लड़ाई थी उसे बंद कराने के लिए 2000 मील का सफेद झंडा लेके सफर किया, और उसमें भी तमाम उलमाए किराम शामिल थे। इसी अंदाज में अब जब बोस्निया में सर्बियाई जालिमों ने मुसलमानों का कत्लेआम, मस्जिदों का गिराना शुरू किया, कश्मीर का हर पहाड़ मुसलमानों की लाशों से अटा पड़ा है और दरियाए जहलम बाज दफा मुसलमानों के खून से सुर्ख हो जाता है, तो फिर जे सालिक मैदान में निकला और इन्होंने उन कश्मीरियों पर जुल्म रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा किया। असल बात ये क्यों ना किरदार अदा करते, हम आपस में कजन्स हैं, हम रसूलुल्लाह की औलाद हैं और ये ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और हुजूर फरमाते हम सारे नबी आपस में भाई भाई हैं। और कुरान की ये दावत पूरी दुनिया ईसाइयत के लिए मौजूद है। कुल या अहलल किताब तआलो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह, कि आओ अहले किताब मिलजुल कर अल्लाह की तौहीद और इंसानियत की खिदमत के लिए काम करें। जी तो ये मौलाना काजी साहब की अब जो बात है उसमें देखें कि एक सच्चाई कितनी है कि हम एक कजन्स हैं आपस में, इब्राहिम और ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद और हजूर की, तो ये सारे वो हैं जो मिलके हमने आगे चलना है। तो ये नहीं कि हम इस्लाम ये मुस्लिम अकीदे के मुताबिक वो बात कर रहे हैं, जी जी, जिसे यानी वो कह रहे हैं कि ये, तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो है ऐसी बात ना की जाए कि जिससे लोगों में यानी कोई रंजिश पैदा हो और ये मुल्क को नुकसान पहुंचे। बस इसके साथ ही मैं समझता हूं कि आप अपने इल्म में दुरुस्त करें, अपने इल्म को, उलमा को चाहिए कि हमारे आलम दीन जो हैं वो इस पर तवज्जो दे, वो आलम दीन उठे, बुकला, डॉक्टर, सहाफी, जर्नलिस्ट, एंकर और ऐसे लोगों को शट अप कॉल दे। वो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शट अप कॉल दे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे, हमें एजेंसीज कहाँ हैं, वो नहीं देख रही कि ये हालात क्या हो सकते हैं। इसलिए उनका फर्ज है कि ऐसे लोग जो हैं जो इंतशार फैलाने की कोशिश करें, वो उनकी तरफ यानी उनको उनकी तवज्जो जो है एकदम, यानी क्योंकि लोगों में एकदम वायरल हो रही है, दुनिया में वायरल हो रहा है सारा कुछ। जी तो इसलिए कोई चैलेंज नहीं है ये, क्योंकि ये तो हम भी मानते हैं कि एक जूरी ने डिसाइड किया 25 दिसंबर, और उसमें 3 अलग अलग जो ग्रीकी हैं, जो रशिया के अलग अलग मना रहे हैं क्रिसमस। तो मतलब ये है कि आप 6 बार मनाएं, आप सारा, हम तो कहते हैं कि यीशु मसीह के जो मसीह की जो पैदाइश का दिन है, खुशियां, वो तो हम हर साल मनाते हैं, हम तो पूरा साल 365 दिन मनाए। हाँ जी मनाए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं, हर्ज नहीं कि पैदा तो हुए ना जी, तो खुशी तो दुनिया है। में आए, एक दिन आए और आप 365 दिन मना लो। जो आपका किसी दिन तो आए हैं ना, तो खुशी तो होती है ना किसी के भी। हाँ बच्चा पैदा होता है, वो जब तक बच्चा है वो खुशी रहती है। हाँ। तो जरूरी नहीं कि उसके सालगिरह पे ही आप सिर्फ खुशियां मनाएंगे, आप सारा दिन, आप पूरे साल मनाएं। तो हम तो कहते हैं कि आप रोज आपको यानी उनकी तालीम, एक्चुअली वो डेट इसलिए रखी है कि उनकी तालीम जो है वो लोगों तक यानी एक यादगार के पहुंचाने का एक बहाना है जी, एक उनकी तालीम को लोगों तक पहुंचाने का एक जराया है। अच्छा अब ये देखें कि अच्छी बात ये कि बात तो आपने 25 दिसंबर के हवाले से उन्होंने की है, लेकिन सारी अच्छाइयां भी साथ ही बता गए। हाँ, सारी वो अच्छाइयां भी, अच्छी बातें भी आगे अगर सुनेंगे तो उनकी अच्छी बातें भी हैं, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की कि वो
वो इसलिए वो काफिर कह ही नहीं सकते। तो आप अच्छी बातें भी कह रहे हैं, फिर साथ उनके मानने वालों को काफिर भी यानी कह वो रहे हैं। और फिर वो जिसको मान रहे हैं, वो आप खुद सोचे कि वो जिसको वो मान रहे हैं वो तो कुआं मरीम से पैदा हुए, जिंदा आसमान पर गए, जिन्होंने मुर्दों में जाने डाली, अंधों को, उनको माने हैं, तो लंगड़ों को चलाया, और जिनको आप नबी, प्यारे नबी कहते हैं कि जी हमारे बड़े और ईमान भी है जो वापस भी आएंगे वापस आएंगे क़यामत के रोज, क़यामत के जजमेंट भी करने इन्होंने। ये नहीं तो बहरहाल ये तो वो चीजें हैं जो कि एक अपनी अपनी चीजें हैं, लेकिन आपके अकीदे के मुताबिक अहले किताब भी हैं, आपके मुस्लिम अकीदे के मुताबिक, और एक सबसे प्यारे नबी भी हैं, और रूह अल्लाह भी कहते हैं जो आपके ईसा रूह अल्लाह, ईसा रूह अल्लाह। तो हम तो वही चीजें कह रहे हैं, हम अपने पास से हमने कोई चीज नहीं कह जी, तो हम तो वही तो चीजें इसके साथ ही कहते हैं। मैं इसके साथ ही हमें इजाजत दे, और ऐसे लोगों को जो है ये जब तक हम प्यार से बात कर रहे इस पे, इसलिए आपको भी सालिक साहब भी अपने सारे लोगों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको यही बताना चाहिए कि ऐसे लोगों को जज्बात में जवाब देने के बजाय प्यार से बात करें। बाकी आगे बातें उन्होंने अच्छी भी की हैं, और इसको वीडियो तो सब जगह नहीं, वो मतलब उनको अच्छी करें या ना ही करें, आप यदि आप ऐसे इश्यू छेड़े ना जी, यानी आप अपने कीदे में रहें और हमारे कीदे को आप टच ना करें, बस यही है मतलब मुल्क पाकिस्तान में हिंदू है, सिख है, हाँ, मसीही है, हाँ, हम सारे रह रहे हैं वहाँ पे। आप अपने करैक्टर दुरुस्त करने की कोशिश करें, और पाकिस्तान को हमें ना एडवाइस करें। हमने यानी हमारे दादे परदादे यहाँ पर क्रिश्चियन थे, मेरा दादा प्रीस्ट था, हमें सब इल्म है। और पाकिस्तान, दूसरी बात कि पाकिस्तान सबका है, हम सबने मिलकर बनाया, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, वो सबके सदर पाकिस्तान है। तो इसके साथ ही हमें इजाजत, क्योंकि जितनी बातें करेंगे तो जज्बात में नहीं चाहेंगे कि हम ऐसी कोई बात कर जाएं जो कि आपके दिल पे लगे। तो इसके साथ हमें इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।